अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माई चैनल आप 23। नाजरीन, हम आपको पाकिस्तान के कल्चर के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ एपिसोड में ये कल्चर कवर करेंगे। सबसे पहले पंजाब के बारे में, कल्चर के बारे में बताएंगे, उसकी रस्मों के बारे में बताएंगे। उसके बाद सिंध के पी के, फिर बलूचिस्तान, ये सारे जो सूबे हैं उनमें मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज हैं। पैदाइश की अलहदा रस्में हैं, शादी ब्याह की अलहदा रस्में हैं, मर्ग जो अफसोस की अलहदा रस्में हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको गाहे बगाहे वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पैदाइश की रस्में बताएंगे। सुबह पंजाब का सबसे पहले हम आपको ज़िक्र करेंगे। सुबह पंजाब की जो पैदाइश है उसकी रस्में बताएंगे। उसके बाद शादी ब्याह की रस्में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जो है सुबह पंजाब की पैदाइश की रस्में आपसे के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि पैदाइश की पहली रस्में क्या हुआ करती थी। मुख्तलिफ़ किस्म की रसूम थी जो पहले हुआ करती थी जब बच्चा पैदा होता था। बच्चा या बच्ची जो पैदा होता था, मुख्तलिफ़ किस्म के रसूम लोग अदा करते थे। पंजाब एक ज़राई इलाका है। पंजाब, सुबह पंजाब जो है 5 दरियाओं की सरजमीन के नाम से इसका नाम रखा गया है, सुबह पंजाब। तो यहाँ ज़्यादातर देहाती इलाका है, देही लोग ज़्यादा रहते हैं, तो जो रस्मों को फॉलो करते थे। लेकिन कुछ ही अरसे से जो सोशल मीडिया इतना वायरल हो गया है, तो ये रस्में काफ़ी हद तक जो है वो नापैद हो चुकी हैं, और कुछ रस्में अभी बाकी हैं। जो फजूल किस्म की रस्में थी उनका ख़ात्मा हो चुका है। पहले जो बच्चे थे वो नॉर्मल डिलीवरी होती थी, घरों में होती थी, नॉर्मल डिलीवरी के साथ पैदा होते थे। लेकिन आजकल हॉस्पिटल का रवाज आम है और नॉर्मल के बजाय ऑपरेशन को तरजीह दी जाती है। बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, डिलीवरी ऑपरेशन जो किए जाते हैं वो करके बच्चे की पैदाइश की जाती है। तो आजकल जदीद दौर है, तो पहले ही अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पहले ही पता कर लिया जाता है बच्चा है या बच्ची है, जो भी है जो पहले ही पता चल जाता है। तो ये रस्में काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गई हैं। कुछ रस्मों का कुछ ही फ़ीसद जो रस्में हैं वो बाकी हैं। लेकिन जो पहले जब सोशल मीडिया इतना वायरल नहीं हुआ था, हॉस्पिटल भी कम थे, नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी, उस वक्त क्या रसूमात हुआ करती थी हम आपको बता देते हैं। पंजाब में जो बच्चे की पैदाइश की जो रसूमात थी, सबसे पहले जो रस्म थी वो नाल काटना थी। नाल जब काटती थी वो आरी दरांती से या छुरी से उसकी नाल काटी जाती थी। बच्चे की जो दाई ये काम करती थी, बच्चा पैदा होने के बाद नाल काटती थी। उसके बाद उसको दाई को नाल काटने के एवज़ में इनाम भी दिया जाता था। उसके बाद फिर जब बच्चा पैदा हो जाता था, बच्चे के सरहाने तलवार या गुड़ रखने की रस्म मौजूद थी, ताकि बच्चा जो है वो कुदरती आफात से महफूज रहे, बलाओं से महफूज रहे, बुरी नज़रों से महफूज रहे। उसके बाद जो तीसरी रस्म थी वो बच्चे के कान में जो अज़ान दी जाती थी, वो कोई मोअज़्ज़िज़ इलाके का मोअज़्ज़िज़ मेंबर उसके थ्रू अज़ान दी जाती थी, या मौज़न के थ्रू बच्चे के कान में अज़ान दी जाती थी। तो आजकल अज़ान दी जाती है, लेकिन ये घर का ही कोई फ़र्द अज़ान दे देता था। लेकिन पहले जो है वो मोअज़्ज़िज़ बंदा या मौज़न या कोई इमाम मस्जिद, इस तरह के लोग जो है पहले बच्चे के कान में अज़ान देते थे। उसके बाद गुट्टी की एक रस्म है। गुट्टी की रस्म अब भी है, पहले भी थी। तो ये रस्म, गुट्टी की जो रस्म है वो बच्चे के जो घर वालों में से जो बुज़ुर्ग होता है उसको शहद या कोई मीठी चीज़ चटाई जाती थी बच्चे को, मतलब ताकि वो बच्चा उसी शख्स पे जाए जिसकी उसके गुट्टी दी जा रही है। उस बच्चे की जो शहादत की उंगली से वो शहद लगा के बच्चे को चटाया जाता था, ताकि बच्चे की जो खसूसियात हैं, बच्चे के आदात जो हैं आते हों उसी शख्स पे जाए जिसकी उसको गुट्टी दी जा रही है। उसके बाद लड़के और लड़की में पहले तमीज़ की जाती थी। अब खैर अब वो तमीज़ बहुत कम हो गई है। पहले तमीज़ के लड़का होता तो खुशी मनाई जाती थी, मिठाइयाँ तकसीम की जाती थी। लड़की होने पर खुशी नहीं, इतनी खुशी, ज़्यादा खुशी नहीं मनाई जाती थी। पहले लिबरलिज़म बहुत कम था, अब लिबरलिज़म अप हो गया, लोगों की सोच बदल गई है, नज़रियात बदल गए हैं। तो अब लड़का और लड़की को खुशी उतनी ही होती है। उसके बाद जो रस्म थी वो मंगनी की रस्म भी मशहूर थी उस टाइम पे। मतलब लड़की के, अगर लड़की पैदा हुई है तो उसके रिश्तेदार आके वो अपनी गोद में लेके कह देते थे ये मेरे लड़के को हो गई, मतलब मेरे लड़के के साथ इसकी
منگنی ہوگی، سیٹنگ ہوگی یا منگنی ہوگی، وہ کہہ دیتی تھی تو تاکہ جب بڑے ہوں گے تو اس کے لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ کافی حد تک فرسودہ رسم تھی، اس کا کافی حد تک خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن بعض دیہاتوں میں یہ رسم اب بھی باقی ہے. اس کے بعد جھانڈ تروائی جاتی تھی، 40 روز بعد بچے کی جھانڈ تروائی جاتی تھی، اور ساتھ ہی ختنہ بھی ساتھ ہی کیا جاتا تھا. ختنے جو آتے ہیں وہ نائی کرتا تھا، جھانڈ بھی نائی کرتا تھا، تو اس کے عوض میں انعام دیا جاتا تھا. کافی رقم کی شکل میں بھی انعام دیا جاتا تھا، مٹھائی کی شکل میں بھی انعام دیا جاتا تھا. اس وقت چاندی کا رواج عام تھا، چاندی بھی دی جاتی تھی. جو غریب لوگ تھے وہ رقم دے دیتے تھے یا کچھ روپے پیسے وغیرہ یا گندم وغیرہ دینے کا بھی رواج عام تھا. عقیقہ کی رسم اب بھی ہے، پہلے بھی تھی، یہ سنت بھی ہے. عقیقہ جو کرتے ہیں، بچہ ہو تو بیٹا پیدا ہو تو بکرا کرتے ہیں، یا بیٹی پیدا ہو تو بکری کرتے ہیں. یہ پنجاب میں رسم ہے عقیقے کی، باقی صوبوں میں بھی ہوگی لیکن پنجاب میں یہ رسم ہے. عقیقہ کی رسم عام ہے اور یہ کروائی جاتی ہے. باقاعدہ مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے وہ تقسیم بھی کیا جاتا ہے، بنایا بھی جاتا ہے، اور مہمانوں کو جو رشتہ دار ہیں انہیں کھلایا بھی جاتا ہے. اس کے بعد ختنہ کی رسم آپ کو بتا دیا، یہ جھانڈ تروائی کے ٹائم بھی ہوتے ہیں، بعد میں بھی ختنہ کی رسم کروائی جاتی ہے. بعد میں ختنہ کی رسم یا تو شروع میں کروا دی جاتی ہے یا 2-3 ماہ بعد کروا دی جاتی ہے. یہ ضروری ہے، یہ سنت کے مطابق ختنہ کی رسم بھی ضروری ہے. اس کے بعد بسم اللہ کروائی جاتی ہے بچے کی. جب بچہ 4 سال کا ہو جاتا ہے تو بسم اللہ کر کے تعلیم کا باقاعدہ کا آغاز کروایا جاتا ہے. تعلیم کا دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دلوائی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دلوائی جاتی ہے. لیکن جب بچہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، آمین کی رسم کروائی جاتی ہے، باقاعدہ دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو مدعو کیا جاتا ہے اور مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے. اور آج کل سالگرہ کا رواج بڑا اہم ہے اور منایا جاتا ہے، جوش و خروش سے منائی جاتی ہے سالگرہ بچے کی. سال بعد جو سالگرہ منائی جاتی ہے وہ شہروں میں پہلے منائی جاتی تھی، آج کل دیہاتوں میں منائی جاتی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سالگرہ کا جو رواج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو سالگرہ جو منانی بھی چاہیے، بچے کی خوشی ہوتی ہے سال پورا ہونے پہ، اس کی جو سالگرہ منائی جاتی ہے، سال کا گرہ کا کیک کاٹا جاتا ہے، مختلف مہمانوں کو رشتہ داروں کو مدعو کیا جاتا ہے، دعوتیں عام کی جاتی ہے اور سالگرہ منائی جاتی ہے. تو یہ تھی بچے کی جو پیدائش کی رسمیں. ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شادی بیاہ کی رسمیں ڈسکس کریں گے، پنجاب کی جو شادی بیاہ کی رسمیں ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.